Oh, sige, ikaw na lang. Yun na. Ikaw na lang. Dalaw kami. Pati 4 oras. Running time pala. Paul! Paul! Okay na, okay na. Victory. Eh, pag gilid, di ka nakikita. No? Highlights. Ada na liwat yung game 1. Kain pala. Ano may kon? Yan na, di pa yung bulang, may score ka na. Shot 2. Perat shot 2. May play na niya. Oh, Edwan ko na. Ten seconds to shoot. Hindi mo rin kakita. Namulay ko rin ganina, wala ka na kusog. Oray pa tukusog. Nakakapay na yung pag-inanat. Hindi mo rin kakuha. Sayang. Oray pa rin yung dako. Yun na, nawaray ko. 6-footer. May ginaoperan. Okay, makadoktor. Hindi rin, dito ka na. Busy, nagpapadakong lawas. Ito tiyo. Busy ito, nagpadakong lawas. Yun na. Nagpadakong lawas eh. Yung konsentro. Kaya ko na ito, barkada ito mo rin so. Adi, score. Ang ganda sa ko. Four, 7. Lamang kamuton, 7. And 1. Siete, 9. Hari belum punta dito. Si Gold daw. Yana. Dana. Ayo, tunggu tres. God bless. God bless. Biasa, saya dulu dulu. Kita ini adalah 3 point. Basket. Lamang na. Color yellow 2. Ano skor? Ada 10-9. 9. Skor 10-9 Benjoy na iko. Oray Paul. Ano, gihiring pa
asinado. Yan na lang katawag. Yan na lang katawag. Ano to? Aray. Aray, wala. Nabubugan sa speed. Yan, Gis. Plano. Meron na lang. Nasa. Sige ko na let's go. Walang play. Sorry, video. Nasa. Out. Oh, Sige, medyo na. nasa naman. Oh, Sa mga ano nila. iwan. Hindi ko palit na kanay. Drag talaga na nila. First shot. Basket. Ha? 5 minutes. Sige. Pa. Second shot. Good. Basket. 2 shots is good. No, God cake. Fast break. Good. Oh. Nawala ng ball. Last touch. Turnover. Sab. Sap. Change player kung may na. Bide, usap masap. Bide, usap. Saan mo kasi no? Memoriala naman. Sorry, tanggulan ko sa lagat sugar. Ay, napag sinunod sugar. Babadaw ka na yung taraw. Dito sa pa. Bola ng Thunderstorm. Thunderstorm. Awan na Thunder Force. Thunder Force. Oh, Arthur. Gagawa ng play. Goes over. Wow! Oh, na-find away basket! My day! Native na ano. Oh! Good boy! Patay na. Oy, wala. Oh, split pa daw. Nasa. Three point. Uda. Uda. Betchoy para layup. Bye, Betchoy. Pusatan. Oh, may tawag. Ano to tawag? Travelis. Oh. Sorry. Kaya na napalitan ito Robinson. Shoutout sa 7 million followers na nanonood. Senjitas. Nasa comment section yung link. Oh, stats. Talpak. Nagmamadali. Foul. Walang continuation. Last 3 minutes. Last 3 minutes. Andyan, pinasa pabalik. Okay, destination. Oh, ginugulo. Sabi yun. Ay, gano'ng hirap ang buhay. 2 shots. Basket count, first shot. Score. 15-11. 15-11, lamang 15. Basket, 16-11. Oo pa niya yan ini. Mariregular ini. Oh, tinatabok ang bola, tinatabok. Dribbling the ball, ginugulo. Wow! Foul! Sakto Andol. Sumabit. Ginamitan ng lawas. Grabe yun. First shot. Dito na po si Allen. Sa Robinson bumili. First shot is good. Let's score. Score. 16-12. Lamang at 16. No, good. Oh, follow up. Benchoy. Ginagalaw. Bola ng Kaluyo. Kaloy. Play ball. Kid, play ball. Uy! Ano yun? Kung may
Commissioner's call. Play. And Atubang. Play na ka last 1 minute. Whoop, last 1 minute. Aray pa. Strong to the basket. Wala, kinulang. Gagawin buko, buko. Arjan, tinatabok ang bola. Nagmamabilis. Oh! Nice play. Three points! Good release basket. 3! Oh, 19, 3 points. Wow, na. Umaray good. Foul! Paano yun? Foul, tawag ng referee. Respeto. Support ng tunay. Live online. Guys, sa mga nanonood, nasa link yung comment section. Oh, kid, dribble the ball. Change gear. Nakawala. Palaging foul. One na, last 3 seconds. Wala ka nilo. Kaya pat trigger, kaya pat lamisa. 3 seconds. 2, 1. Foul! Oh, players, labas na. Wala nang oras. May Kobe. Basket. Maray na ma-rebound. Pare na oras. Oh. Nice foul. Sala. Score. Score, 19-13. Lamang ang 19. Oh, yun na. Play na yun. Ano pag Play na. Lamang, Lili, lamang. Di ba 3? Argentine. Argentine. Basket siya. Amo na ito, dito na ba? Lucy pala. 3 na. Okay, play ball. Lucy kanina. Lucy ka na yan. Oh, gimna. Oh, ay. Lucian. Sino nakakuha ni Jambul? Jambul lala. Labanan. Adi. Bulong adi. Bola ng, ano tera team? Thunder Force tas ano? Thunderbird. Fire extinguisher. Peg relax. Firestorm. Firestorm. When Thunderbolt. Bola nila. Ano ba niya ni Kobe? Oh. Wala ni Kobe. Kobe. Buwan. Black Mamba. Okay na, kaya natin maya. Oh. Pinasa kay Kobe. For three. Bang! Kobe Durant. Grabe yun. Mapagkayamang ko na kini. Oh, pinasa sa ilalim. Oh, nagkat ang away. Bola lagi ang tida. Away na ako. Nice D. Iba talaga ang Black Mamba. Talaga. Oh. Paano? Sumalaksak! 6 na shot! Aray ko. Basket! Post break! Step back. Kobe. Rebound! Ano yung nalilipat score? The Black Mamba. Lambang boys alive! Helicopter. Rebound again! Back concert ages. Uran. Grabe yun! All pick up! Oh! Aga. Wala pa rin nila. Natabo Score! 25-19! Nice game. Natabo sa 3. Anong laro mo? Oh! Uy, pila away! Kaya Alison Barnes. Oh! Ginugulo! Oh, grabe yun! Kaya na. Uy, bander! Basket!
Basket count by nice Kilo ka one. sa akin. Kaya niyo, kaya kayo may barbecue niyan. Oh, pinasa sa kanan. Ay, sa kaliwa pala. 3 point! Ayun ako nung. Oh, Tikit shooter. 3 points again! Ayun. Para maganda ng mga tuling. Focus na good. Pinasa sa kanan. Kobe! Ladies Carte! On the move! 3 point again! Natapon ng sabaw! Ano, highlights ini. Ano, highlights. Jelly! Sa lampas! Ayun. May sa lampas na beach. May sa lampas. May ranggo. Dua tulog. One bar. Basket! Bye! Naka-block. Merang one bar. Oh, set ng kanyang point guard. Pinas kay Paano. Users. Wow! What a play! Boy! Wow! Mapasukulan na natin! Oh! Kuya Alison! Fast break! Alison Barnes! Kapsilog! Kobe! Ito na, babawi yan. Oh! Wait lang ako na wait ka. Nasa labas! Score! 23! 31! Naman na ito. Pinasa kay Kobe. Grabe yun, Ray. Nag-edit na! Basta orange. Sige na, Brad. Tirahin na. Time out ka mo, namamaso na to sa. Green light ito, green light. Paila. Oh, agaw! Agaw! Oh, Agul! unlike pa. Oras dyan. 5 minutes! 5 minutes 50! Isog na kuya dyan. Kaya ni. Yeah, mag-meeting na lang ka mo. Paano? Nasa gitna, ginulo! Nasa labas, seset ng 3. Grabe! Reserve. Sab ko na sab. Yan, ito na isa. Sab. Ito ang liga! O, pag-ausap 5, may maso na dito sa. Pag-ausap 5. 100% ang bayan! Back to the ball game! Alumpas. Oh, Kobe po poste! Uy, grabe yun! Sumabit si Kobe! Kobe Durant in the line. First shot. Wala. Concentrate. Shoutout sa 10,000 viewers natin na nanonood ngayon. Nasa link yung comment section. Balik na. Wala pa rin. Wow, parang rebound. Nagmamadali. Oh. Uy. Oh. Uy. Nasa sa gilid. Hesitate. Oh, gandang pasa yun. Uy, palo! Grabe yun. What a pass by Gatsby. Number 19, seset ng play. Namimiling. Oh, pinasa sa gitna, pinasa na naman. Oh, uy, Euromoil. Grabe yun, sayang, hindi na siya tumalog. Two shots. 3 points. Wala. Wala pa rin. Dalawa. Warapas! Sayang. Warapas, salumpas. Nagmamadali. Para layup kulang. Good! Basket. Number 20. Dadalang tao. Oh.
3-point, palapit. Pinasa sa labas. Hesitate, hesitate. Laminate. Concentrate. Kobe! Pinasa na Laban! Laban! Kobe! What? Siyempre. Good shot. Pumunok. Mapatat na naman ang ulan. Oh, bumulpan nila. Basket! Paroy! Inagaw! What a pass! Seteg Manalele! Hey! Tema. Titing manalani. Titing manalani. Yun, mulan na po. Ha? Ura-ura na oh. Magkikita ninyo yan, mabati ko ng boses. Ako ngayon ni Allen. Okay. Ang halaman ni Douglas. Pinulit mo sa ni Douglas. Pinuper. Lagi kong bumati. May napatulog. Kumakaya na rin yan. Douglas, punahin naman yan ha. Bida ka na lang. Ay, maganda. Back to the ball game! Shoutout nga pala sa ating mga sponsors. St. Peter, sakay na! Back to the ball game! Pila ko. 19. Tao. Magandang kataon. Oh! Para doon! Pinali! Grabe na siya! Oy! That shot was brought to you by Token Text! May ka-text ka na may katok ka pa! Nasa Kelvin! Yo! Anyway! Raoy! Oh! Ilawa! Wow! Strong to the basket! Layup! Yung sigo. Yung sigo. Gatorade! Kaya malay doon. Ang ayaw pa siya! Pupulit din sa... Baskets! Goal! Yun, fast break! Dribble. Vin Diesel. Yoy! Wala pa rin! Mamalay! Sinasa sa Gedli! Lumipay! Ay, salon. Cut! Yari ka import. Uy! Kobe. Man. Uy! Oh, yun! Yun the book! Yun the book! Sponsor sa lumpas. Sponsored by Tanggal ang panahon. Motor Train. Hari ng padala. Bayo. Ribo. Hey. Uy! Daribang! Gagawa ng play! Nice! Laro ko rin, sayang! Hindi lumusot! You! Last one. Last 20 seconds. Last 20 seconds! Get away! Bye! No name! Commissioner. Commissioner pass! Kobe! Kobe! Win it out! Rebound Last by 10 no name! seconds. Commissioner. 7, 6. Wow! Last 5 seconds! Focus ka rin. Tara! 5 seconds. 39! 29! Lamang yung 39! 5 seconds ha. Inbound! Bye! 4, 3, 2, 1. Tama na Layton. Score. Score! 39-29! Labang ang Thunder Run! Thunderbird. Ano ulit nga ano yun? Thunderbird. Thunderbird. Sponsored by Mark and Gino. Thunder Run. Mga course yan nila, mga course. Puro force.
Waray 3 puro force. Ano niyo? Puro force. Cyclone force. Puro force. Cyclone. Yaman cyclone. Paglapit ang mga araw. Yaman cyclone lang. Tugtog na nila. Ano? Waray klaro. Mga kuhanin ni Ram, mga kuhanin ni Ram, mga tabili. Amo god. Hindi mo pa di mala. Back to the ball game. Third quarter. Tigpos niya kada quarter. Wala, focus mo. Aray. Ay no. Tere, yun po sa Facebook. Yung focus. Tugpos. Back to you guys. Back to the ball game. Arjan with the dribbling the ball. Pinasa sa gently. Pinasa sa gitna. You. Kaya pa rin. You. You break away my heart. Last break. Nawin. You inalong bola. Pinasa kay Arjan. Namimiling. Arjan na tayo di. Kuya. Marabog. Romeo. Romeo. Coach Commissioner pass. Kuya Alison. Sayang. Kamusta ka na? Bola pa rin ni Arjan. Kuya, nagmamadali. Ay hindi pala. Kid! Bumukol ng track! One! Sa'yo yun! Tornado pass! Tornado pass. Mekos. Balikan na. Pass break! Enjoy! Grabe! Hindi na kayo sa kapal mo? Arjan, nagmamadali. Crossover! Kuya, jump shot! Wala pa rin! 2 versus 1. Uy! Grabe! Nagmamadali! Nasa kay Kid! Arjan, pull up! Wala pa rin. Benchoy. Rubin na. Highlights. Ruby na tayo ay Batman. Waray Batman. Naging rescue. Taga-PDR. Oh! Coach Anton, nagmamadali! Oy. Bawal ito. Bawal na. Bawal na. 3 point! Bukol. Uy! Jesse! Oh! Ay, Commissioner Scott. Good. Nabidyonan to. Maray na pusko. Ang lolo ito. May nalalot sticker na yan. Kita. Sticker na yan. Ano ito na tayo? Nasa gitna! Marabas! Move it! Mamadali. Kuya, 7. Arjan for 3! Jesse? Wala! Pass break! Uy! Wow! Yun! Good. Good lang! Kita ni Robinson! 3 points! Wala! Sige mo, simple. Basket! Simple ka tumbo. Waray pa! 5 minutes na! Waray pa! 6 minutes pa! 6 minutes! Maray na din. 6 pa pala! Dako pa! Ay pa, 6 minutes pala. Hindi ko magsabsab. Quarter naman. Third na. Balik na sunod! Hindi na karagsab.